हम्म, जज़ाकल्लाह। तो अल्लामा नज़्ज़ल फर्रका, ये तीनों अफ़ाल हैं बाबे तफ़ील से। तअल्लमा, तनज़्ज़ला, तफर्रका, ये तीनों अफ़ाल हैं बाबे तफ़ाउल से। ठीक है, तदब्बरा वाले कोड से। तो इससे आगे क्या बात है? इसी तरह बदला, बदल दिया, और तबदला, तब्दील हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हर वो फेल जो बाबे तफील में आए वो बाबे तफाउल में भी आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं बनता, लेकिन अक्सर ये ऐसे हो रहा है, तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए दिखाया जा रहा है, सारे अफाल ऐसे नहीं आते। वल्ला बाबे तफील से आता है, अल्लामा वाले में से फेरा, किसी चीज को फेरा, वल्ला उसने फेरा, यानी उसने फेरा, फेरा ना, किसी चीज को फेरा होगा। ये डिवाइस है, मैंने इसको फेर दिया, ठीक है, इस तरह कर दिया तो ये फिर गई, ये फेरा है। ठीक है, अब अगर मैं खुद मुड़ जाती हूँ उस तरफ तो वो है तवल्ला, फिर गया। ठीक है, वल्ला अल्लामा के पैटर्न पे उसने किसी चीज को फेरा, और तवल्ला तदब्बरा के पैटर्न पे वो खुद फिर गया। तो तवल्ला के सिगे फाला के जैसे ही हैं, बस शुरू के ता को और तीसरे हर्फ पर तशदीद को हर सिगे में लेकर चलना है। तो हमारे पास चाबी आ चुकी है तवल्ला की। तवल्ला से हम बाकी के अफाल बनाएंगे। तवल्ला वो फिर गया, तवल्लऊ वो सब फिर गए। ठीक है, तवल्लऊ, ला आया था खड़ी जबर, आपको ये रूल अब असबर हो गया होगा इंशाल्लाह, कि जब खड़ी जबर आती है तो नीचे फिर जबर ही आएगी। जबर आते ठीक हैं। है, तवल्लऊ वो सब फिर गए, तवल्लईता आप फिर गए, तवल्लईतु मैं फिर गया, तवल्लईतुम आप सब फिर गए। ये वाला लफ्ज कुरान में इस्तेमाल हुआ है। हमारा जो है ना QC2 और QC3, उसमें भी आपने पढ़ा हुआ है। और एक हाँ जी, शाबाश, ये साइमा गोहर ने कहा है, सूरत आबासा वाला आज आ गया। हाँ, ये शायद साइमा गोहर ने पहले एक दिन मुझसे सवाल पूछा था, जब वल्ला हमने किया तो साइमा कंफ्यूज हो रही थी कि वल्ला का मतलब तो ये आप बता रही हैं। तो सूरत आबासा में तो लफ्ज आया है वतवल्ला, आबासा वतवल्ला, तो उसका मतलब तो वतवल्ला का कुछ और लिखा हुआ है। तो हर चीज एकदम से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो समझ आती है ना कि ये वो लफ्ज है जो आज हम पढ़े। तवल्ला वो फिर गया, तवल्ला वो सब फिर गए, तवल्लई था आप फिर गए, तवल्लई तो मैं फिर गया, तवल्लई तुम आप सब फिर गए, तवल्लई ना हम सब फिर गए। और इसकी मुअन्नस होगी हम्म कोशिश। तवल्लत। शाबाश तवल्लत। शाबाश तवल्लत। तो इरम रजा, आप जरा क्विकली इसको एक दफा करवाएं, ये वाला माजी वाला टेबल। तवल्ला वो फिर गया, तवल्लऊ वो सब फिर गए, तवल्लईता आप फिर गए, तवल्लईतु मैं फिर गया, तवल्लईतुम आप सब फिर गए, तवल्लईना हम सब फिर गए, तवल्लत वो औरत फिर गई। शाबाश, ठीक है। और ये आपके लिए लफ्ज नए नहीं है, वो जैसे हदा, हदऊ, वल्ला, वल्लऊ, वैसे ही तवल्ला, तवल्लऊ, यानी ये प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जिन के ये सेकंड हर्फ पे खड़ी जबर आती थी, उसके नीचे जब हम माजी का सिगा जमा वाला बनाते थे तो हम खड़ी जबर की कंपैटिबिलिटी के लिए नीचे जबर डाल देते थे जबर के साथ। तो ये है आपकी माजी की चाबी। और हम में से कोई दीन से नहीं फिरा अल्हम्दुलिल्लाह, यानी ये बात आपको बताई जा रही है कि नीचे जो आप डायलॉग आपने करना है ना, वो इस बात को जहन में रख कर डायलॉग करना है। हल तवल्ला, क्या वो फिरा? ला ला तवल्ला। तवल्ला। हाँ शाबाश। अच्छा, ये ना आएगा निगेशन के मैनी में, कि नहीं फिरा, अल्हम्दुलिल्लाह दीन से नहीं फिरा। लेकिन अब गौर करें, आप माजी पढ़ रहे हैं तो ला आना चाहिए। माँ। माँ। माँ माँ सॉरी माँ। तवल्लत। इसका जवाब आएगा माँ के साथ, माँ तवल्ला वो नहीं फिरा। हल तवल्लऊ, माँ तवल्लऊ। माँ 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 तवल्लऊ। तवल्लऊ। तवल्लव। हल तवल्लईता, माँ माँ तवल्लई। तवल्लई। माँ तवल्लई। हल तू। तवल्लईतुम, माँ माँ तवल्लई। तवल्लई। माँ तवल्लईना। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाएगा मुजारे की चाबी, और वो है यतवल्ला, तदब्बरा,
यतदब्बरु, ऐसे था ना, तो यतवल्ला, ठीक है, यतवल्ला, तो यहाँ लाम खड़ी जबर ला है। देखें, जब हमने कहा था ना तदब्बरा यतदब्बरु, तो नीचे बनाए थे यतदब्बरूना, क्योंकि ऊपर पेश थी, हमने यतदब्बरूना पे भी पेश लगाई। मगर यहाँ थोड़ा सा केस डिफरेंट है, तवल्ला से यतवल्ला बन गया। हम्म, यानी खड़ी जबर तो कहीं नहीं गई, खड़ी जबर तो वही है। तो अब हम क्या करें, यतदब्बरूना को फॉलो करते हुए यहाँ यतवल्लूना लिखें, लिखना चाहिए, नहीं, खड़ा जबर से तो कैसे नहीं जबर लिखना आएगा? चाहिए, खड़ी शाबाश। जबर कोई क्यों? नहीं है। इसलिए कि यहाँ पे खड़ा एग्जिस्ट जबर। कर रही है खड़ी जबर, और खड़ी जबर अपने साथ पेश को नहीं लेके आती, नहीं अपने लिखती। साथ जबर ही को लेके आती है। तो यहाँ पे आ जाएगा यतवल्लौना, यतवल्लौना, वो सब फिरते हैं। ततवल्ला, आप फिरते हो। अतवल्ला, मैं फिरता तवल्ला। हूँ। ततवल्लौना, आप सब फिरते हैं। नतवल्ला, हम सब फिरते हैं। यतवल्ला, यतवल्लौना, ततवल्ला, अतवल्ला, ततवल्लौना, नतवल्ला। हिरा सरदार, आप ये वाला मुजारे का टेबल क्विकली करवाएं। यतवल्ला वो फिरता है, यतवल्लौना वो सब फिरते हैं, ततवल्ला आप फिरते हो, अतवल्ला मैं फिरता हूँ, ततवल्लौना आप सब फिरते हैं, नतवल्ला हम सब फिरते हैं, ततवल्ला वो एक मुअन्नस फिरती है। शाबाश, ठीक है जी। तो अब हम इसका भी डायलॉग कर लेते हैं। हल यतवल्ला, ला ला यतवल्ला। ला यतवल्ला। ला यतवल्ला, यतवल्ला। अब आएगा ला, ठीक है, ला यतवल्ला। हल यतवल्लौना, मुजारे में। ला यतवल्लौना। ला हल ततवल्ला, यतवल्लौना। ला यतवल्लौना। ला अतवल्ला। अतवल्ला। ला तवल्ला। हल ततवल्लौना, ला ला नतवल्ला। नतवल्ला। ला नतवल्ला, नतवल्ला। हम दीन से नहीं फिरते। तो जैसे आपने तदब्बरा या तदब्बरू, तदब्बर अमर बनाया था ना, तदब्बर का अमर आपने कैसे बनाया था? उसी उसूल के तहत जैसे ज्यादातर आपने अभी तक बनाए हैं, यानी आखिरी हर्फ को सुकून दे दें, आखिरी से पहले वाले हर्फ को जेर दे दें। तो आपने किया तदब्बर, लेकिन यहाँ पे हम जेर नहीं दे सकते थे, इसका बा भी इस तरह से होता है, ठीक है, तदब्बिर नहीं बन सकता। कमजोर यहाँ पे हमने, नहीं ये तो कमजोर, यहाँ तो कमजोर वाला केस नहीं ना, बस तदब्बर की अपनी मर्जी है। तदब्बर जो है ना, वो जरा हैवी वर्ड है, तो वो जेर को, तवल्ला। हाँ वो जेर नहीं लेना चाहता, सीधी सी बात है। थोड़ा सा यहाँ पे आपने ये बात, ये फर्क नोट किया था, तदब्बर और तदारुस, ठीक है, ये ऐसे अफाल थे जिन्होंने अपने अमर में जेर नहीं ली थी। तवल्ला से बन जाएगा तवल्ला, तवल्ली नहीं बनेगा, ठीक है, बस कहना ये चाह रही हूं, क्योंकि तदब्बरा का अमर थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है बाकी अवामिर से, और उसी तरह तदारसा वाला अमर भी जो है ना, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। यानी थोड़ा सा क्या मुख्तलिफ होता है, वो अपने अमर वाले फेल में जेर नहीं लेते। तो तवल्ला का अमर तवल्ला कैसे बना, कि जेर तो उसने नहीं ली, और जो कमजोर हर्फ था वो अमर में गायब हो जाना था, तो इसलिए ये बन यही गया मैम मैं तवल्ला, कह रही हूँ। ठीक है, तवल्ला। फिर, ठीक है, तवल्ला वो फेरा, तवल्ला फिर। अब इसको देखिए, फेले अमर की चाबी आपके पास है, तवल्ला, तवल्लऊ, ला तवल्ला, ला तवल्लऊ, तवल्ला फिर तवल्लऊ, फिरो, ला ततवल्ला मत फिर, ला ततवल्लऊ मत फिरो। तो अब इसको कौन करवाए? अच्छा चलें, अभी अभी रहने दें, ठीक है। तवल्ला फिर, तवल्लऊ फिरो, मतलब दो दफा ता आएगी, वाय, एक तो ता इसकी अपनी है, एक मुजारे के फेल की है, ठीक है, मुजारे के फेल की है, मना करने वाली। जैसे आपने कहा था ला ततदब्बरा, ला ततदब्बर, ला ततदब्बरू, आपने ऐसे बोला था ना, तो वैसे ही ला ततवल्ला, ला ततवल्लऊ, ये बनेगा। और दीन से फिरना नहीं चाहिए, इसलिए जब आपको कोई वो ये हुक्म दे रहे हैं तो कह रहे हैं ला ततवल्ला, मत फिर, तो आप क्या कहेंगे? मैं आपसे कह रही हूं मत फिर, आप कहेंगे मैं नहीं फिरता। ला तवल्ला। ला जी। अतवल्ला, ठीक है, ला अतावल्ला। अतवल्ला। और फिर ला ततवल्लऊ, ला ला नतवल्ला। नतवल्ला। ला ला नतवल्ला, नतवल्ला। हम सब नहीं फिरते,
तो अब बनाते हैं इसम फाइल और इसम मफूल। तो तदब्बरा से आपने बताया बनाया मुतदब्बिरुन, मुतदब्बरुन, ठीक है। अब देखते हैं वो शुरू में मुंह, सेकंड लास्ट वाले हर्फ पे जेर, और आखिर वाला तो वैसे ही रहता है ना। और इसम मफूल में क्या है, सेकंड लास्ट वाले को जबर देनी होती है, शुरू में मुंह लगाना। और तो आप देखिए तवल्ला से बन जाएगा मुतवल्लिन, मुतवल्लिन फिरने वाला, मुतवल्लिन फिरने वाला। क्या हुआ यहाँ पे, आखिर से कमजोर हर्फ गायब हो गया क्योंकि इसम फाइल है। और जब कमजोर हर्फ गायब करते हैं हम, तो दो जेर शो कर देते हैं पीछे बच जाने वाले आखिरी हर्फ पे। और जब हम इसम मफूल बनाते हैं, तो वहां पे हमने दो जबर जाहिर करनी होती है। और यहाँ पे मफूल में वो जो कमजोर हर्फ है वो वैसे ही आपको नजर आता है। तो ये जो जबर होती है ना, ये वैसे भी अकेली नहीं आ सकती इस तरह से, हम यूं नहीं लिख सकते। अरबी के टेक्स्ट में ये चीज नहीं है। ये जो मुतवल्लन लफ्ज है ना, इसम मफूल वाला, यहाँ पे आप या को गायब करके लाम दो जबर लन नहीं लिख सकते। जैसे आपने QC1 में किया था ना, मुस्लिम मुन, मुस्लिम मन, मुस्लिम मिन। तो याद है मुस्लिम मन कैसे लिखा था, मुस्लिम मन को अल- आपने मीम के अलिफ के ऊपर दो साथ जबरें नहीं लिखी थी, आपने लिखा था मीम दो जबर अलिफ मन, अलिफ है ना। मन तो ये अलिफ के राइटिंग साथ लिखा स्टाइल है, था। ठीक है। हाँ जी, राइटिंग स्टाइल है, बस इसको याद रखें। और अब बारी है मस्दर की। तदब्बरा से मस्दर क्या बनता है, तदब्बुर। तदब्बुर बा के ऊपर पेश आ जाएगी, ये पहले कहीं भी नहीं आई थी, मस्दर में आके सेकंड क्लास हर्फ पे पेश आ गई। तो यहाँ पे है तदब्बुर। तदारुस भी इसी तरह बनता है। तो हम तदब्बुर पे क्या बनाएंगे, तवल्लुन, है ना। अकल तो तवल यही कहती है, तवल जी, तवल्लुन बनना कल चाहिए। यही कहते तवल्लुल। लेकिन बात यह है कि ये कमजोर हर्फ है ना, तो इसने कहीं ना कुछ और बिहेवियर शो करना होता है। यहाँ उसने शो कर दिया, या गायब हो गई, उसने कहा मैं मस्तर में नहीं बैठता, तो या गायब हुई। कमजोर हर्फ खत्म होने का फिर ये कुलिया होता है कि आपको फिर बाकी रह जाने वाले आखिरी हर्फ पे दो जेरें देनी होती है, तो ये बन जाएगा तवल्लिन, ठीक है, तवल्लिन। अब ये क्या बन गया, मुतवल्लिन, मुतवल्लन, तवल्लिन, ठीक है। मुतवल्लिन, मुतवल्लन, तवल्लिन। अब ये देखें, तवल्लत मुअन्नस के लिए आपने सीखा था, ततवल्ला मुअन्नस के लिए सीखा था, ये माजी के लिए, ये मुजारे के लिए। अब आपका टेबल मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हिरा सरदार, आप जरा क्विकली एक दफा ये वाला टेबल करवाएं। तवल्ला तवल्लौ तवल्लैता तवल्लैतु तवल्लैतुम तवल्लैना तवल्लत यतवल्ला यतवल्लौना ततवल्ला अतवल्ला ततवल्लौना नतवल्ला ततवल्ला तवल्ला तवल्लौ ला ततवल्ला ला ततवल्लौ मुतवल्लिन मुतवल्लन तवल्लिन। ठीक है। वल्ला वल्लऊ में क्या बना था, तौलियतुन, क्योंकि वो था तफगीलुन, है ना। तो यहाँ पे है तवल्लिन, तदब्बुरुन के स्टाइल पे, तवल्लिन। यहाँ पे आपका ये टेबल मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। राबिया हाशमी, आप ये शॉर्ट वाला टेबल करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तवल्ला वो फिर गया, ये तवल्ला वो फिरता है, तवल्ला फिर, मुतवल्लिन फिरने वाला, मुतवल्लन जो फिर गया, तवल्लिन फिरना। जिसके ऊपर फेरा जाए ना, जिस बात पे फेरा जाए। अच्छा, एक दफा ना ये पीछे वाली स्लाइड को फिर देखते हैं, आप इसको गौर करें। आप देखिए तवल्ला, तवल्लऊ, इसका माजी वाला सीगा और यहाँ अमर वाला सीगा, दोनों एक जैसे हैं ना, सेम है। सेम है, ठीक है। तो ये अपनी रूल की वजह से तवल्लऊ बना है क्योंकि ऊपर खड़ी जबर थी। और ये कैसे तवल्लऊ बना है, ये भी अपने एक रूल की वजह से बना है क्योंकि ऊपर का लफ्ज है तवल्ला। तवल्ला को पूरे का पूरा नीचे उतारना है हमने, और उसके साथ वाव अलिफ लगा के जमा बना देनी होती है। ये अमर का, ये वाले सिगे को बनाने का रूल होता है, इसलिए ये तवल्लऊ है। तो दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये तवल्लऊ वो सब फिर गए, ये वाला तवल्लऊ फिरो, फेर दो, सॉरी फिरो।
فرق کیسے پتا چلے گا؟ یہ جب کانٹیکسٹ میں ہم پڑھیں گے نا، کانٹینٹ میں پڑھیں گے، تو پھر ہمیں کانٹیکسٹ سے پتا چلے گا کہ یہاں ماضی والا مطلب مراد ہے یہاں، یا امر والا مطلب مراد ہے۔ اور آپ ایک اور بات نوٹ کریں کہ یہاں پہ دیکھیں لام کے اوپر تھرو آؤٹ سارے ٹیبل میں نا کھڑی زبر اور زبر آ رہی ہے لام کے اوپر، لیکن تھوڑا سا چینج کہاں آتا ہے؟ اسم فاعل کی لام میں اور مصدر کی لام میں، کیونکہ اسم فاعل میں اور مصدر میں کمزور حرف غائب ہو گیا، پیچھے رہ جانے والے حرف کو ہمیں زیریں دینی پڑی۔ آپ کے ذہن میں شاید یہ بات کسی کے ذہن میں آ جائے کہ کمزور حرف تو امر میں بھی غائب ہوا تھا، پھر وہاں ہم نے دو زیریں کیوں نہیں دی؟ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے، انٹرسٹنگ۔ اگر مجھے اس کا آتی کوئی نہیں ہے نا جواب، امر میں، جی امر میں آتی نہیں ہے، امر میں تو بات ختم ہوتی ہے نا، آرڈر دیا جاتا ہے تو لاسٹ پہ جزم آتی ہے، وہ کمزور حرف کی وجہ سے چلی گئی، تو اچھا جواب ہے۔ ایسے ہی ہے میم۔ ہاں ہاں، یہ جواب تو ٹھیک ہے، لیکن کہیں کہیں امر میں زیر آتی بھی ہے، زیر آ بھی جاتی ہے، نہیں، کہیں کہیں طولہ میں نہیں آتی، لیکن کسی کسی فعل میں آتی بھی ہے زیر۔ آتی ہے میم، وہ میم وہ اینڈ دو پہ تین ساکن ہوتا ہے نا، پھر تنوین نہیں آ سکتی، زید والا جو آپ تشدید کہہ کی رہی وجہ ہیں وہ سے، آ تشدید کی سکتی ہے۔ وجہ سے میم آئی ہے زبر، تشدید کی وجہ سے زبر آئی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ دو تشدید زیر کی کیوں وجہ نہیں سے، آ سکتی؟ ابھی تھوڑا سا شاید ہیرا نے کچھ تھوڑا سا اس کو ٹچ کیا ہے، ویسے یہ بات ہر جی ایک کے میم میں ذہن یہ میں کہہ آنی رہی ہوں کہ چاہیے۔ اینڈ والا ساکن ہوتا ہے نا، تو پھر تنوین تو ویسے بھی نہیں لگ سکتی، تنوین کیوں نہیں ڈبل لگ سکتی؟ زیر۔ یہ بات تنوین کیوں نہیں لگ سکتی؟ ہاں سب سے سوال ہے، آج اگر کوئی جواب دے دینا تو شاباش ہے اس پہ، اتنے زرخیز دماغ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تنوین تو اس کے ساتھ لگتی ہے نا، اسم کے ساتھ، شاباش، جمع یہ ہے بنانے کے جواب، لیے، اور یہ یہ تو ہے جواب، امر ہے، ہاں حکم جی، دیتا ہے اس کو۔ شاباش، یہ جواب ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ہاں جی یہ فیل ہے۔ اس نہج پہ سوچنے کا کہہ رہی ہوں، یہ پیچھے جو بھی پریکٹس کی ہے نا آپ نے، لا تتولوا تک، یہ ساری افعال کی پریکٹس ہے۔ فعل یس کبھی میم، بھی دو زیر دو زبر دو پیش والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اس نہیں لیے ہوتا، یہاں پہ ہم دو زیر والا رول اپلائی نہیں کرتے۔ یہ اسم ہیں، یہ تینوں ایسے ہی ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ تین افعال کی چابیاں ہیں، یہ تین اسماء کی چابیاں ہیں، تو اسم دو زیر دو زبر دو پیش والے ہو سکتے ہیں، لیکن فعل کبھی بھی دو زیر دو زبر دو پیش والا نہیں ہو سکتا۔ تو دس از دا ڈفرنس اینڈ دس از دا لاجک بیسک۔ آگے دیکھیں، تولا کا ٹیبل اچھی طرح یاد کریں اور پھر ان سوالات کے جواب دیں۔ وہ حق سے پھرتا ہے، سوچیں، تولا عن الحق کی۔ شاباش، یتولا یہ من ٹھیک ہے۔ الحق، تو یہ تولا عن الحق کی، ٹھیک ہے، تولا وہ پھرا نا، نہیں سوری سوری یہ سوری تو سوری سوری، ایک منٹ، یہ یہ تو ہے اللہ مضارع میں، وہ تولا، مظاہر، پھرتا ہے، پھرتا یہ ہے، تولا۔ یتولا عن یتولا، الحق کی، ٹھیک ہے، یتولا عن الحق کی۔ تو ہاں دیکھیں نیچے سے تو چیٹنگ بھی ہو سکتی ہے، یتولا عن الدین، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میم یہی وہ یہی دین کہتی سے ہے، پھرتا ہے، وہ 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 پھرتا ہے دین سے دین سے۔ دین پھرتا سے ہے۔ پھرتا وہ ہے۔ دین سے پھرتا ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عربی میں نہیں میں جواب دیجئے، لا تتولا عن الاسلام، مت پھر اسلام سے۔ آپ کیا جواب دیں گے؟ میں نہیں پھرتا اسلام سے۔ لا اتولى في الدين عن ہاں، الاسلام، لا اتولا عن لا اتولى الاسلام، میں اسلام سے نہیں لا پھرتا۔ عن تولا الاسلام، عن الحق۔ تو تولا ہی کی طرح ٹیبل بنتا ہے توفا کا، توفا اس نے جان نکالی، جو وفات پانا ہے نا، فوت ہونا، وہ یہیں سے ہے، توفا یعنی اس نے فوت کیا، توفا اس نے جان نکالی۔ تو تولا سے جیسے آپ نے تولا کا ٹیبل بنایا ہے ویسے ہی توفا کا بنے گا، توفا، یتوفا، توفا، متوفن، متوفن، توفن، ٹھیک ہے؟ انٹرسٹنگ ٹیبل ہے، اس کی پریکٹس اچھی طرح سے کیجیے گا۔ آخری کلاس ہے، ایک دفعہ پھر آپ کو ریمائنڈر دے رہی ہوں کہ کوڈز کو ضرور ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیں، کوڈز آپ کو بہت زیادہ ہیلپ دیتے ہیں افعال کے پورے پیٹرن کو سمجھنے میں۔
تو اللہ کا شکر ہے ہمارا کورس مکمل ہوا، آج کی کلاس مکمل ہوئی۔ ساتھ ہوم ورک آپ کی زندگی کا ہمیشہ کا حصہ ہونا چاہیے، تلاوت کا ہی ہوم ورک ہے نا، تو تلاوت آپ کم از کم روز 10 منٹ کریں، مصحف سے دیکھ کے کریں، حافظے سے کریں، 10 منٹ دیکھ کے کریں یا زبانی کریں۔ دو پڑھنے کے کام ہیں آپ کے، کتاب سے، پاکٹ بک سے، سلائیڈز سے، اور جو ویڈیوز شیئر کی جاتی ہیں۔ اب آپ کے پاس اچھا ٹائم ہوگا، ایک پورا ہفتہ ہے، ساری ویڈیوز کو ایک دفعہ ذرا سپیڈ تیز کر کے دوبارہ سے ریفریش کر لیں، سنیں، تو آپ کو بہت ساری چیزیں دوبارہ سے یاد ہو جائیں گی، سمجھ آ جائیں گی۔ اور اپنے ساتھیوں سے ڈسکس کریں، شیئر کریں، نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں۔ اللہ نے آپ کو واقعی چنا ہوا تھا، یہی وجہ ہے کہ آج آخری کلاس میں الحمدللہ آپ موجود تھے۔ اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پہ کہ اس نے آپ کو منتخب کیا، اور اپنے لیے دعا کریں رب زدنی علما، کہ اللہ ہمیشہ ہمارے علم میں اضافہ کرے۔ اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں جو اس کلاس میں موجود ہیں، جو نہیں موجود، جو دنیا میں کہیں بھی پائے جاتے ہیں، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، حق تک پہنچنا چاہتے ہیں، حق حاصل کرنا چاہتے ہیں، حق پتہ کرنا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ قرآن کی کلاس میں، قرآن سیکھنے میں اللہ ہماری مدد فرمائے۔ کلاس ختم کرنے سے پہلے یہ بھی دعا ہے میری دل سے کہ اس پورے کورس میں جہاں پہ کہیں کوئی کمی ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، میری طرف سے، آپ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ساری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرمائے۔ اس پورے کورس کو کنڈکٹ آمین کروانے میں صرف میں نہیں ہوں، ڈسپلے پہ ٹیچر آتا ہے، پیچھے بہت سارے لوگوں کی محنت اور ان کا ٹیم ورک ہوتا ہے، تو میں اپنی ٹیم کی بھی شکر گزار ہوں، جس میں سسٹر راشدہ شاہین شامل ہیں، سسٹر رخسانہ شاہین، سوری، سسٹر رخسانہ شاہین ہیں، سسٹر رضیہ لیاقت ہیں، سسٹر امبرین طاہرہ ہیں، انہوں نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا ہے مجھے۔ سسٹر ساجدہ فیضی ہیں، ہماری ہر کلاس میں موجود ہوتی رہی ہیں، تو ان سب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا دے، اور ہر اس شخص کو بہترین جزا دے جس نے یہ کورس سنا، سیکھا، سمجھا، کوشش کی، جوائن کیا، آگے تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔